নমস্কার ভিউয়ার্স বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে কিন্তু আরও দুজন গেস্ট রয়েছে আমাদের। একজন বাংলাদেশ থেকে রবিন ভাই, দ্বিতীয় আলী রাজা ভাই। তো সবার আগে আমরা আলী রাজা ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। अली रज़ा भाई, आपसे मुझे पूछना है, आप कौन सा कॉइन पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जो कॉइन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है? और आपका चैनल का भी नाम भी थोड़ा एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है GNF लर्निंग। अच्छा, बेसिकली मैं उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जो नए क्रिप्टो पे आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, फर्स्टली उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हम किस कॉइन को ख़रीदें, कौन सा कॉइन जो है वो हमें मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, वो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कोई कहता है आपको डॉज खरीद लें, कोई कहता है नॉट कॉइन ले लें। ठीक है, मैं आपको फर्स्टली बता दूं कि अगर आप मार्केट में बिगनर हैं, नए हैं, आप कभी भी किसी के कहने पे कोई भी कॉइन बाय नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर जब आप आते हैं, बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो टॉप पे आपको हाई मार्केट कैप कॉइन्स नज़र आ रहे हैं। वो 4 कॉइन्स हैं। ठीक है, BTC, अथेरियम, BNB और सोलाना। ठीक है, ये 4 कॉइन्स हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, BTC, BNB, सोलाना, अथीरियम। ठीक है, ये 4 कॉइन्स हैं, ये हाई मार्केट कैप है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने कभी भी किसी भी दूसरे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने वाली मिस्टेक नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप नए हैं तो आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपको ऑलवेज रिटर्न देंगे। अगर आप इनका लास्ट 1 ईयर वाला ग्राफ भी ओपन करके देखते हैं तो आप देखें, ये जब भी मार्केट में डंप लगाते हैं, अगर 3 माह, 4 माह, 5 माह डंप लगा रहे हैं, उसके बाद ये मार्केट में दोबारा अप चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा जब ये मार्केट में डाउन है तो आपको एट द एंड अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। और ना ही ये ख़त्म होने वाले कॉइन है और ना ही ये ऐसे कॉइन्स हैं जो स्कैम करके मार्केट में निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर बिगनर हैं तो मेरा आपको ये ओपिनियन है कि आपने छोटे कॉइन्स की तरफ नहीं जाना, आपने हमेशा इनमें इन्वेस्ट करना है। जितना आप कर सकते हैं आप इनमें करें, इनमें हाई एक्यूरेसी है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जो छोटे कॉइन्स हैं अगर आप उनमें करते हैं, उनमें रिटर्न्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हो सकता है वो रिटर्न आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद मिले। ठीक है, इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि शॉर्ट टाइम के अंदर थोड़ा प्रॉफिट लें। जब आप थोड़ा प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देंगे तो देन फिर आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा हो जाएंगी और आप दूसरे छोटे कॉइन्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी आप इनसे बात करें और ये आपको मज़ीद गाइड करते हैं। কয়েকদিন আগে যখন ট্রাম্প কয়েন নিয়ে মার্কেটে ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা চলছে, মার্কেটে এই কয়েনটিকে পাম্প করানোর চেষ্টা চলছে, তখন কিন্তু আমি আপনাদের জন্য ভিডিও দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম এই ধরনের কয়েন থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। তো অনেকে অবশ্য কমেন্টসও করেছিলেন যে ভাই, কয়েন তো অলরেডি 10x হয়ে গেছে, লোকে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, যদি আপনি বিগিনার হন কখনোই এরকম কিন্তু কয়েনগুলোতে আমরা ইনভেস্ট করতে যাব না। যদি আপনার এক্সপার্টিস থাকে, 2 থেকে 3 বছরের নলেজ চলে এসছে প্রপার, দেন আপনি এই ধরনের কয়েনে যেতে পারেন। अली रज़ा भाई, और एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल होल्ड करके रखे हो ब्रॉडर माइंड से? अच्छा, मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ कॉइन्स जो हैं वो 2 या 3 कॉइन्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो अच्छे हैं, जिनको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। पहले भी आपको बता दिया है, अगर तो आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ आप रह के मतलब ट्रेड करना चाहते हैं तो वो हाई मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा कॉइन जो मेरी नज़र में है वो है ADA कॉइन। ठीक है, ADA USD। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वर्थफुल कॉइन है, लेकिन अभी ये $1 से नीचे है, तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर आप अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो सेकंड नंबर पे मेरे पास कॉइन आता है जो मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक आने वाले बुल रन में हो सकता है कि एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे दे, वो है डॉट कॉइन। ठीक है, डॉट कॉइन भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब आगे बैकेंड पे अगर आप यूज़ केस देखते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लेकिन आजकल अभी इस टाइम के अंदर मार्केट के अंदर ये कुछ डंप है, लेकिन अगर आप कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक कॉइन मार्केट में ARB। ठीक है, ये कॉइन भी मार्केट में ऊपर जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। ठीक है, लेकिन जो कम रिस्क वाले 2 छोटे कॉइन्स हैं वो डॉट और ADA है। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्ट के ऊपर तो इनमें कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। রবিন ভাই, এবারের প্রশ্ন কিন্তু আমি তোমার জন্য রাখছি। এমন দুটো কয়েন, যেই দুটো কয়েন তুমি বর্তমানে হোল্ড করছো বিশ্বাসের সাথে, আমাদের বাংলা কমিউনিটির যে সমস্ত নতুন ইনভেস্টররা রয়েছে তারাও তোমার এই সাজেশনের দ্বারা যেন উপকৃত হতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম রবিন, আমি বাংলাদেশ থেকে। প্রথমে প্রকাশ তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে এক একজন পার্সনের এক এক মতামত থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেকের নিজস্ব পার্সপেক্টিভ থেকে ওরা নিজের ওপিনিয়নটা শেয়ার করবে।
এখন আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আপাতত যে টার্গেটটা আছে 25 সালের মধ্যে ওইটাকে মাথায় রেখেই ইনভেস্ট করা উচিত এবং বুল রানে যখন পিকে যাবে, যখন মনে হবে না আমার একটা পার্টিকুলার টোকেন থেকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রফিট হয়েছে, আমি প্রফিটটা বুক করে এখান থেকে বের হয়ে আসবো পরবর্তী নেক্সট কয়েক বছরের জন্য। অ্যাজ ইউ নো, বুল রানের পরে কিন্তু একটা ভালো ধরনের ডাম্প আসে, প্রতিটা টোকেনে অলমোস্ট 90 থেকে 95% ডাম্প করে ফেলে, অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম টোকেন, হাতে করে দু একটা টোকেন বাদ দিয়ে। সুতরাং এত লং টাইম চিন্তা ভাবনা না করে যারা শর্ট টাইম জন্য ইনভেস্ট করতে চান সেই সকল ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রথমত আমার যে চয়েস, আমার যে পোর্টফোলিও রয়েছে তার মধ্যে টপ লেভেলে যে কয়টা টোকেন রয়েছে তার মধ্যে প্রথম টোকেনটা হচ্ছে অ্যাপিটি। বর্তমান সময়ে অ্যাপিটির একটা ভালো পরিমাণ হাইপ রয়েছে, এটা ইউজ কেস রয়েছে। আমার পার্সোনালি মনে হয় এটা ইন ফিউচারে গিয়ে ভালো একটা রিটার্ন দিতে পারে, যেহেতু মার্কেট এখন কারেকশন আসছে, প্রাইস অনেক কম, মেবি $6 নিচে এখন রয়েছে অ্যাপিটির প্রাইস। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে পারচেস করতে পারেন প্রবাবলি $15 থেকে $20 আশপাশে এটা সেল করতে পারবেন, একদম মিনিমাম টার্গেট এটা আমার পার্সোনালি চিন্তা ভাবনা। এটা মেবি বুল যদি আরও লং টাইম চলে বা পারফরমেন্স ভালো করতে পারে সেক্ষেত্রে এটা প্রাইস আরও অনেক বেশিও হতে পারে। বাট কখনো কোনো একটা পার্টিকুলার টোকেন একদম লং টাইমের জন্য রাখা উচিত হবে না। প্রথমত 50% বা 100% পাম্প করার পর কিছু অ্যামাউন্ট সেল করে দেওয়া, তারপর পুনরায় স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সেল করে এখান থেকে বের হয়ে আসবো। এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। তারপর হচ্ছে বর্তমান সময়ে টনে একটা ভালো লেভেলের হাইপ রয়েছে, টেলিগ্রাম আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করি, প্রত্যেকটা ক্রিপ্টো কমিউনিটির মধ্যে আমরা যারা ক্রিপ্টো নিয়ে কাজ করি প্রত্যেক ব্যক্তি টেলিগ্রাম ইউজ করে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে সব ধরনের আপডেট পাচ্ছি বা টেলিগ্রাম ব্যবহার করে বর্তমানে অনেক ধরনের বট তৈরি হচ্ছে যেখান থেকে অনেক ধরনের ফিচার্স বের করা হচ্ছে। আমার পোর্টফোলিও সেকেন্ড টোকেন হচ্ছে টন টোকেন বর্তমান সময়, যদি এটা কিছুটা রিস্কি মনে হয় বাট বর্তমান সময়ে আমার মনে হয় না টন ইনভেস্ট করা রিস্কি হবে, বিকজ টনের একটা ভালো পরিমাণ ইউজ কেস বর্তমানে রয়েছে এবং এটা ব্যবহার করে প্রচুর মিম কয়েন মার্কেটে আসতেছে, এটা ইউজ কেস ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে। সুতরাং আপনারা এই মুহূর্তে যদি টনে ইনভেস্ট করেন আই থিঙ্ক ইজিলি এখানে $15 আশপাশে সেল করতে পারবেন। আমি যখন ইনিশিয়ালি বাই করেছিলাম, যখন বুঝতে হয়েছে এটা একটা ভালো লেভেলে হাইপ মার্কেটে ক্রিয়েট হবে, তখন প্রাইস ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি $2 আশপাশে। অলদো এখন প্রাইসটা অনেক কম আছে, তো আপনারা চাইলে টনে ইনভেস্ট করতে পারেন। এছাড়াও মার্কেটে অনেক টোকেন রয়েছে, অল্প বাছাই কিন্তু আপনি 10টা টোকেন বের করেন, 10টা টোকেন বের করে 10টা টোকেন ইনভেস্ট করেন। যদি ইনকেস কোনো একটা জায়গায় প্রবলেম হয়েও যায় কোথা থেকে হয়তো লসে আসবেন, বাট অন্যদিকে অন্য যে টোকেনগুলো থাকবে এগুলো আপনাকে অবশ্যই প্রফিটটা এনে দিতে পারবে। এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, আপনি যখন ক্রিপ্টোতে ইনভেস্ট করবেন, ইনভেস্ট করার পূর্বে ওই পার্টিকুলার টোকেন সম্পর্কে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করবেন, রিসার্চ করে দেন বুঝে শুনে তারপর ইনভেস্ট করবেন। কোনো একটা ব্যক্তি আপনাকে বললো পার্টিকুলার টোকেন ইনভেস্ট করার জন্য, সরাসরি যাবেন ইনভেস্ট করে ফেলবেন, এই কাজটা কখনোই করতে যাবেন না। সেটা আমরা হই বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন, মাস্ট বি নিজে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে বুঝে শুনে তারপর আপনি ওখানে ইনভেস্ট করবেন, ঠিক আছে? সো প্রকাশ ভাই, আমারও এটাই মতামত, কারণ আমরা আমাদের বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিভিন্ন কয়েনের ব্যাপারে দর্শকদের জানাই। তো আমাদের অনেকের হয়তো লং টার্মের জন্য থাকে ভিউ, অনেকের মিড টার্মের জন্য থাকে, বাট সবাই যে ওটার সাথে রিলেট করবে এমনটা নয়। তো ওর জন্য আপনিও নিজের নিড বুঝুন, নিজের চাহিদা অনুযায়ী, নিজের রিস্ক অনুযায়ী, তারপরে কোনো একটি কয়েনকে সিলেক্ট করুন, আর অবশ্যই নিজের রিসার্চ নিজে করে তারপরেই সেখানে ইনভেস্ট করুন। কারণ আফটার অল টাকা কিন্তু আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে না, টাকা আপনার पॉकेट है। भैया तो नेक्स्ट 5 ईयर में क्रिप्टो को आप कहाँ पर देख रहे हो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है भाई ने। बेसिकली क्रिप्टो जो है ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली चीज़ है, क्योंकि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है, लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते थे फिज़िकल चीज़ों के ऊपर, मतलब कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली या कोई इस तरह की चीज़ लोग बाय करके रखते थे कि इन फ्यूचर जो हमें बेनिफिट दे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को इस चीज़ों की समझ आ रही है तो लोग जो है इसको ऑनलाइन इन्वेस्ट करने पे आ रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे टॉप नंबर 1 आपके पास ऑप्शन आता है वो क्रिप्टो आता है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर आपने हमेशा अच्छे कॉइन्स के अंदर आपने इसको इन्वेस्ट करना है, तो आप आने वाले वक्त में जो आप फिजिकल चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर का प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। जैसे देखें ना, अगर आपने आज से 2 या 3 साल पहले कोई एक प्रॉपर्टी बाय की होती, ठीक है, तो आपको उतना बेनिफिट ना देती कि अगर आपने 2 साल पहले BTC को बाय किया होता, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय की होती और आज आपने 1 लाख रुपए का 2 साल पहले BTC बाय किया होता, तो आप दोनों को कंपैरिजन करके देख लें, आपको प्रॉपर्टी उतना बेनिफिट ना देती जितना BTC ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे देना था, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नए आने वाली जनरेशन है उसको चीज़ें कुछ समझ आ रही है कि यार मतलब जो डिजिटल या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद
बहुत सारे लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, लोग इसको समझ जाएंगे, तो ये बहुत ऊपर की चीज़ चले जाएगी। अभी जो हम देख रहे हैं अभी ये बहुत नीचे है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी, तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि आपको बहुत सारी ऐसे कॉइन्स या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लो करेंसी के अंदर मिल रही हैं, ठीक है। अगर आप उनको अभी बाय करते हैं तो 5 साल के बाद वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो देंगी, ठीक है। तो इसलिए आप अपने माइंड को यूज़ करें और इन चीज़ों पे फोकस करें, इनको समझें, देन आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो यहाँ से मिल सकता है। थैंक यू। তো রবিন ভাই, তোমার কাছে লাস্ট আমি যে প্রশ্নটা করব, তুমি আমাদের ভিউয়ার্স বন্ধুদের বলো যে বাংলাদেশে আগামী 3 থেকে 5 বছরের ভেতর তুমি ক্রিপ্টোকে কোন জায়গায় দেখছো, তুমি বাংলাদেশের বাংলাভাষী ইনভেস্টরদের জন্য কি মেসেজ দিতে চাও? ওয়েল, দ্যাট ওয়াজ গুড কোয়েশ্চেন। লুক, আমি যেহেতু বাংলাদেশে আছি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং ইন্ডিয়ার প্রেক্ষাপট দুটো টোটাল ডিফারেন্ট, দুটোকে কোনোভাবে ম্যাচ করতে পারবো না। বর্তমানে আমাদের যে কন্ডিশন, আমাদের গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, নতুন গভর্নমেন্ট আসছে ক্ষণিকের জন্য, উনি চলে যাবে, তারপর নির্বাচন হবে, নির্বাচনের পর নতুন গভর্নমেন্ট আসবে। তা আপাতত আমাদের যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে মনে হচ্ছে ক্রিপ্টোর অ্যাডাপশন খুব ভালোভাবে আসবে বা অ্যাকসেপ্ট করবে। এটা স্টিল ইলিগাল, বাট অন্যদিকে পৃথিবী কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। আমাদের বাংলাদেশের পাবলিক অনেকে স্টিল জানে না ক্রিপ্টো বিষয়টা কী, জানে না, বোঝে না, যার কারণে অনেক সময় স্ক্যামের শিকার হয়। দেখা যায় আশপাশে কোনো একটা ব্যক্তি এসে বললো আপনি এখানে ইনভেস্ট করলে অনেক বেশি রিটার্ন পাবেন, এবং তারা ইনস্ট্যান্ট প্রফিট চায়। ওই ইনস্ট্যান্ট প্রফিট করতে গিয়ে অনেকে স্ক্যামের শিকার হচ্ছে। বাট যদি আপনারা এখন এই সময় থেকে ক্রিপ্টোর সময়কে ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারেন, শিখতে পারেন, বুঝতে পারেন, তাহলে নিয়ার ফিউচারে এখান থেকে আর্নিং করার অনেক অপরচুনিটি রয়েছে। ক্রিপ্টো মোটো ছোটো কোনো স্পেস না, এটা অনেক বড় একটা স্পেস, যেখান থেকে আর্নিংয়ের অনেক অপরচুনিটি আছে। শুধু ট্রেডিং করে ইনকাম করতে হবে বিষয় তা না, এছাড়াও এখানে অনেক ধরনের আর্নিংয়ের অপরচুনিটি আছে। বাট তার জন্য আপনাকে প্রথম ক্রিপ্টো বিষয়টা আসলে কী, ব্লক চেনটা কী, এটা কীভাবে কাজ করে, এটা ইউজ কেস কী, এটা কীভাবে সামনে কাজ করবে, বা এটা আমাদের বর্তমান যে লাইফস্টাইলটা আছে এটা কীভাবে ইমপ্রুভ করতেছে, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপর এখানে এসে আমরা কাজ করতে পারবো। এখন যেহেতু আমাদের নতুন গভর্নমেন্ট আছে, এটা চেঞ্জ হবে, নির্বাচন হবে, নির্বাচন পর নতুন একজন আসবে, তখন মেবি ইন ফিউচারে এটা অ্যাকসেপ্ট হবে। এটা টুডে টুমোর করতে হবে, এটা স্কিপ করা যাবে না, হয়তো টাইম লাগবে। বাট বর্তমান সময় যারা আছে, ইয়ং জেনারেশন বা যারা এটার সঙ্গে বেসিক ধারণা রাখে, যদি আপনি এটার সম্পর্কে একটু ডিপলি অ্যানালাইসিস করতে পারেন, শিখতে পারেন, বুঝতে পারেন, যখন এটা অ্যাডাপশন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন এটা বেনিফিট আপনি নিতে পারবেন। তখন কিন্তু আপনার এত প্রবলেম হবে না। একজন নতুন ইউজার এসে কিন্তু ধাপ করে সব কিছু শিখতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। বাট আপনি এখন থেকে লার্নিং করলে তখন কি এটা পরিপূর্ণ যে ব্যবহারটা, পরিপূর্ণ যে বেনিফিটটা, সেটা আপনি ভোগ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আমার লাস্ট পরামর্শ, সবসময় আর্লি অ্যাডপ্টার হন, কারণ আর্লি অ্যাডপ্টাররাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি বেনিফিট ওঠাতে পারে। শুধু ক্রিপ্টো নয়, যে কোনো মার্কেটে তারাই এখানে উইন উইন সিচুয়েশনে থাকে যারা আর্লি অ্যাডপ্টার হয়। তো এর জন্যই ক্রিপ্টোর ব্যাপারে জানতে হবে, আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকতে হবে। আর চাইলে আপনি এই দুজন ক্রিয়েটারকেও ফলো করতে পারেন, তারাও কিন্তু দুর্দান্ত কাজ করছে ক্রিপ্টোর জন্য। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমরা সবাই। আশা করি নেক্সট একটি ভিডিওতে আরও ডিটেলে আমরা এই বিষয়ে আপনাদের প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, ধন্যবাদ।